Hello, my beautiful people. Welcome to my channel, Queen of the Divine channel. Happy New Year to all of you and infinity blessings for you. ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ବର୍ଷ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସରୁ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆମକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରିବି ଆଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 2025ର ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ସଫଳତାର ବର୍ଷ ଆସିଛି, ଆମ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ଆସିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ମୋର ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଆଜି ଆଣିଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥକୁ ଆମେ କେମିତି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। କେମିତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲିର ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପୁରା ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲିର ଇମୋଜି କରିଛି, ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିଛି, ଫୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ବସିଛି, ତା ପାଖ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଗଛ କରିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ମାଇଲିର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତିଟେ କରିଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଗଛ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଏମିତି ଫୁଲ ଆର୍ଟ କରିକି କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପେନ୍ ନହେଲେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ପେନ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ମାଇଲି ତଳକୁ ଲେଖିଛି 2025। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭଲସେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେବେ ବି ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀରେ, ମୁଁ ତ ଆଜି ରାତିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି 1 ତାରିଖରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି 2 ତାରିଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ତାରିଖରେ କରନ୍ତୁ, 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚାଲିଲାଣି କି 5 ତାରିଖ କି 10 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ପୁରା ଖୁସି ମନରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଇକି ଲେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଲେଟର୍ଟା ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗୁଆ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଥଟା, ନୂଆ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଏଇ ମନ୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଆମେଜିଂ, କେତେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍, କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ଆଉ ସବୁକିଛି ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ସହିତ କନଭରସେସନ୍। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ପେନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପେନ୍, ଆଉ ଯଦି କିଛି କଲର୍ର ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଲର୍ ପେନ୍ ନହେଲେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଧରିକି ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ଏନର୍ଜି ସହ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ଏନର୍ଜି ସହ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେବେ? ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କିରଣଟା ତାଙ୍କର ଆସେ ରେଡ଼୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣଟା ଆସେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇକି ଇମାଜିନେସନ୍ରେ ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର କିରଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କିରଣ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଛୁଡ଼ିତ ହୋଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଉନ୍ ଚକ୍ର ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଚକ୍ର ଉପରେ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର କିରଣ ବିଛୁଡ଼ିତ ହୋଇକି ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ବିଛୁଡ଼ିତ ହୋଇକି ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର କିରଣ, ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ଏନର୍ଜି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଜିକ୍ ପେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ଏନର୍ଜି ପଡ଼ିକି। ଆପଣ ଏମିତି ଇମାଜିନେସନ୍ରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ଏନର୍ଜି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଇମାଜିନେସନ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଡ଼୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ
पूरा बसैकी माने तांकर एनर्जी आपणको ऊपर पड़ुची यूनिवर्स पूरा आपणको देखुचंती एमिति इमेजिन करिकी विजुअलाइज करिकी आपण डिक्लेरेशन लेटर लिखिबा स्टार्ट करंतु। फास्ट आपण यूनिवर्स को पाखरे ग्रैटिट्यूड टिके करिदेबे आपण को निज लाइफ पई आ आपण को एते सुंदर सक्सेसफुल गोटे न्यू ईयर दो एमिति आपण ग्रेटफुल हेबे यूनिवर्स को पाखरे। माय डियर यूनिवर्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माय ब्यूटीफुल एंड हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ। गोटे सक्सेसफुल ईयर मते देइथिबारु गोटे ब्यूटीफुल ईयर मते देइथिबारु पुणी थरे मु निजको बहुत लकी बोली भावुचे। थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मु जानी माय डियर यूनिवर्स मु आपणकर अत्यंत प्रिय संतान, मु आपणकर अत्यंत प्रिय संतान, सेथिपई सबु बेले सबु मुहूर्त रे मते आपणक सह सबु बेले कनेक्ट रखौचंती, सबु बेले पॉजिटिविटी रो ऊर्जा मते प्रदान करूचंती। थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मो हृदय आपन को कृतज्ञता जनाऊँ। थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स मते आपन एते ब्यूटीफुल हेल्दी फैमिली देइथिबारु थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तापरे आपणकर को फैमिली मेंबर को हस्बैंड हेले कि वाइफ हेले कि पुओ झियो अछंती तांको पाई भी आपण ग्रेटफुल हो पारे। आउ ता सहित पंचतत्व को आम ग्राटिट्यूड करवा, पंचतत्व को ग्राटिट्यूड कला परे आम डिक्लेरेशन लेटर स्टार्ट करवा लिखा आरंभ करवा। फास्ट आपण मदर अर्थ को ग्राटिट्यूड करें एमती कहींपारे थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माय मदर अर्थ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स। I am so happy and grateful for my mother nature. Thank you so much my dear universe. Thank you so much my dear universe. I am so happy and grateful for my air. Thank you so much. Thank you so much my dear universe. I am so happy and grateful for my Surya Devata. Thank you so much. Thank you so much my dear universe. I am so happy and grateful for my Chandra Devata. Thank you so much. Thank you so much my dear universe. I am so happy and grateful for my water. Thank you so much. एमिति आपण ओराली ग्राटिट्यूड करेंगे यूनिवर्स को पाखरे। देखंतु आपण जदि फास्ट ग्राटिट्यूड करिकी हमर पंचतत्व को ग्राटिट्यूड करिकी आमे डिक्लेरेशन लेटर लिखिबा ताहाले से डिक्लेरेशन लेटर बहुत पावरफुल होबो, बहुत स्ट्रांग होबो। आ यूनिवर्स भी बहुत खुशी रे आम लेटर को एक्सेप्ट करेंगे। आमर जहाँ भी किसी इच्छा थिबो से बहुत जल्दी फुलफिल करेंगे, बहुत भलरे बहुत बढ़िया से। मु जेमि लेखिबी सेमिति मु कही दूची आपण माने पूरा भल से मन देके शुणंतु। आ सेमिति जनवरी मंथ को वेलकम करंतु, डिक्लेरेशन लेटर लिखंतु यूनिवर्स को। आमे जो जनवरी मंथ को लेटर लिखिबा, डिक्लेरेशन लेटर लिखिबा, से जनवरी मंथ हेले आम पाई यूनिवर्स आमे सेमिति भाबिकी लेटर लिखिबा यूनिवर्स को पाखकु। तो आम यूनिवर्स को सहित कनेक्ट हो गले, तांको एनर्जी सहित कनेक्ट हो गले, तांकर ब्लेसिंग्स आम ऊपर पड़ुची। आम जहाँ लिखुचंती जहाँ भी लिखिबा सब यूनिवर्स देखुचंती। आमर जो गॉड को आम पूजा करचंती, आपण माने जो गॉड को पूजा करचंती तांको पूरा सामने बसैकी ए लेटरटा लिखंतु, देखिबे बहुत बढ़िया लगे और बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन सब हम। मु जेमिति कहूचे सेमिति आपण वाइब्रेशन देकी सेमिति फीलिंग्स रो सह लिखंतु।
फास्ट मुझे जमी कहली कि पूरा ऊपर फ्रंट्रे पूरा ऊपर सेंटर रे गोटे स्माइल करेंगे ता साइड रे फूल फूल उपर गोटे प्रजापति बसची ता साइड रे गोटे गछ ग्रीन कलर करेंगे राइट साइड रे पुणी गोटे फूल गोटे प्रजापति तापर गोटे गछ तापर पुणी गोटे फूल मु करिछि तळकु लिखिछि स्माइल रो तळकु लिखिछि 2025 मु देखेदेवी वीडियो रे आपण देखिए भी करि परिबे भल से। तापर फास्ट लिखिबे माय डियर January 2025 थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तापर 3 थर वेलकम 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 लिखिबे तापर लिखिबे थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी तुमे मो लाइफ रे आसीथिबारु मते ही नुआ वर्ष देइथिबारु मु बहुत खुशी अछि मो हृदय तुमको वेलकम करूची माय डियर जानुआरी थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच 3 थर आई लव यू लिखिबे तापर लिखिबे माय डियर जानुआरी यू आर माय डार्लिंग माय डियर जानुआरी यू आर माय अमेजिंग मंथ यू आर माय वंडरफुल मंथ थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी तुमे मो लाइफ रे आसीथिबारु बहुत एक्साइटेड अछि। आपण माने एमिति लिखिबे जेमिति माने पूरा एक्साइटेड अछंती बहुत खुशी अछंती बस सेमिति फीलिंग्स दे कि लेटर लिखिबे आपण यू आर माय स्वीट हार्ट माय जानुआरी यू आर माय स्वीट हार्ट आई लव यू सो मच तुमे मो लाइफ रे आसीथिबारु मते बहुत हस खुशी रे भरी देइथिबारु मो निजको बहुत भाग्यशाली भाबुची मो निजको बहुत लकी भाबुची थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच तुमे मते सबु काम रे ए मास भरा पूरा सफलता आनी दउथुबारु थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी तुमे मते रेस्पेक्ट आनी दउथुबारु थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी तुमे मते सबु बेले मो यूनिवर्स को सह मते कनेक्ट रखुथिबारु थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी यू आर माय डार्लिंग यू आर माय स्वीट हार्ट यू आर माय अमेजिंग मंथ थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी तुमे मते सबु मोमेंट रे प्रत्येक मोमेंट रे पॉजिटिव रखुथिबारु थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी तुमे मते संपूर्ण भाव में सुस्थ रखुथिबारु मेंटली एंड फिजिकली थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी मोर समस्तଙ୍କ सह संपर्क मधुर करी रखिथिबारु थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी मते सब आड़ू समस्तଙ୍କ पाखरु केवल भल पाइबा भल पाइबा भल पाइबारे भरी देइथिबारु थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी मते बहुत खुशी लगुच मते बहुत भल फील होउछ मते एते अमेजिंग फील होउछ सब किछि खुशी देइथिबारु थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी मते तुमे मनी मैग्नेट करी रखिथिबारु थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी मो बैंक अकाउंट रे भरी भरी मनी दउथुबारु थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी मनी सह मो भाइब्रेशन मनी भाइब्रेशन सह मैच करउथुबारु थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर जानुआरी एमिति आपण लिखिबे आपणकर जहाँ जहाँ भी आउ किछि लिखिबार अछि जहाँ किछि भी विश अछि एमिति लिखिबे जेमिति ऑलरेडी पाई जाइछन्ति मु जेमिति आपनको कहिली आपण सेम प्रोसेस रे आपणकर जहाँ भी किछि विश अछि ए मास रे पाइबा पई आपण सेमिति लिखिबे एमिति भी लिखि पारंती जे मु पॉजिटिव अछि बोली मु कहिली आपण सेटा भी लिखिबे भलो से मेडिटेशन करि परचन्ति ग्रैटिट्यूड करूचन्ति अफर्मेशन भी करूचन्ति पूरा दिन सारा एनर्जेटिक रहउचन्ति एमिति आपण जेते भलो भलो सेंटेंस जेते भलो भलो वर्ड दे कि आपण लिखि परिबे एई लेटरटा जो लिखुचन्ति यूनिवर्स सब जानुचन्ति यूनिवर्स सब जानुचन्ति किंतु आपण को सेतिकी फीलिंग्स दे कि लिखिबार अछि
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ୱିଶ୍ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକାଇକି ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି କଥା କହିପାରିବେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ। ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଲେଟର୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କାହିଁକିନା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଲେଟର୍ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଲେଖିଛି, ଲେଟର୍ ବି ଯେତେ ଥର ଲେଖିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ମୋର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସତ ହେଇଯାଏ। ମାସେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋର 95 ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇକି ପୁରା ଖୁସି ମନରେ, ପୁରା ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଇକି ଯେମିତି ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ସେମିତି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇକି ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଦେଖିବେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ୱିଶ୍ ପୂରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲଭ୍ ଦେବେ, ମାନେ ଭଲ କଥା କହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ଜାନୁଆରୀ, ତୁମେ ମୋତେ ପୁରା ସଫଳତାର ମାସ ଦେଇଥିବାରୁ, ଏଇ ମୋତେ ସଫଳତାରେ ଭରି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏମିତି ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି 3 ଥର ଲେଖିବେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 3 ଥର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 3 ଥର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ, ତଳେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବେ, ଲେଖିବେ ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ। ତାପରେ ତଳେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲିର ଇମୋଜି ଦେବେ। ସ୍ମାଇଲିର ଇମୋଜି ଦେବେ, ବଡ଼ ପୁରା ହସୁଥିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲିର ଇମୋଜି ଦେବେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ୱାଓ, ୱାଓ, ୱାଓ 3 ଥର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଲେଖିବେ ଇଟ୍ସ ଡନ୍, ଇଟ୍ସ ଡନ୍, ଇଟ୍ସ ଡନ୍। ବାସ୍ ଏତିକି। ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତୁ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ର ସହ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋର ସବୁ କିଛି ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।